नमस्कार कथा हृदय एक अध्याय को स्वागत करुच्ची मु गोविंद चंद्र पंडा। दर्शक बंधु प्रति अध्याय भली एथर मध्य जड़े नुआ चेहरा जड़े युव चेहरा आम सहित कार्यक्रम में सामिल होइछंती। से राजनीति कम जेल अधिक थर जाइछंती एवं शिक्षा मध्य कम नाहंती। मेकानिकल बीटेक इंजीनियर ता सहित बीटेक एलएलबी बाणीविहार यूनिवर्सिटी रु छात्र कांग्रेस जीवन रे मुखपात्र हो सारी। बर्तमान आम सहित अच्छा बांकीर जड़े चर्चित चेहरा श्रीयुक्त अजय कुमार पंडा। कार्यक्रम को स्वागत करवा एवं तांको विषय रे अधिक किछि आलोचना करवा। अजय को स्वागत करछि कार्यक्रम। नमस्कार। आपण राजनीति कम जेल अधिक थर जाइछंती, कोन या पछर कारण? देखंतु आज्ञा आपण जानिथिबे जो भली आबरे हमर छात्र जीवन रु आमे राजनीति रे अछु। छात्र राजनीति रे प्रथम मु कहबी अछु। हमर आदर्श होचंती स्वर्गत ललाटेन्दु विद्याधर महापात्र। तांको आह्वान क्रमे आमे बाणीविहार उत्कल विश्वविद्यालय पढ़ुतिया बेले समस्ते छात्र मानक सह स्वाभाविक भाव में छात्र राजनीति छात्र निर्वाचन रे ग्रहण करिथिलु, अंशग्रहण करिथिलु एवं जो सरकार 24 वर्षर चलीथिला जो सरकार तापई आमे संघर्ष करथिलु एवं जो दिन छात्र राजनीति आरंभ करथिलु 15 मसिया टु नेकी 24 मसिया पर्यंत आमे जेमिति गोटे पत्थर को 100 थर हाथुड़ी पिटिले जाकि 100तम हाथुड़ी माड़े से पत्थर भांगे ता अर्थ न जे 99टी जो माड़ होता तार किसी मूल्य नहीं। से भाव में सरकार जो दुर्नीतिग्रस्त थिले एवं जो ऑफिसर राज चलुला साधारण लोक स्वर माने उठी पारु नथिला जाकि ठीक हाँ ठीक जगह रे विधानसभा को माने विधायक माने जो प्रश्न करिया कथा लोकन को हक रे लोकन को न्याय दाबी हो नथला ता एगेंस्ट लड़े होतला। एवं आ गोटे कथा कहबी आपण जेहेतु कहले बांकीर चर्चित चेहरा बांकीर आज्ञा मु कहि रखिया चाहे 1995 रु जने व्यक्ति एवं तांको पुओ वर्तमान 2 थर एवं से व्यक्ति निजे 4 थर विधानसभा को जीवा पर मध्य साधारण ग्रामीण बांकीर अवस्था आज जाजुल्यमान पीवा पानी समस्त पाखु पहुंच नहीं। जदि आमे अच्छु महानदी पाखरे किंतु स्वच्छ जल आज मध्य बांकी रे पीवा पानीय जल गोटे स्वप्न। रास्ता घाट गमनागमन रे मध्य असुविधा अछि। कृषि भित्तिक अंचल हेले मध्य आमर वर्तमान गोटे मध्य सरकारी शीतल भंडार नाही जो गोटिक थिला सेटा बंद होई पड़ी गलानी। एवं समवाय संस्था समवायर जनक जदि कहा जाए से होचंती डॉक्टर जोगेश चंद्र राउत जहां प्रेरणा रे समवाय सारा ओडिशा रे आरंभ होइतिला एवं बांकीर आज समवाय माने समस्ते बांटी कुंटी खाइबा। समवायर जे सभापति से मध्य बीजेडी रो एवं बीजेडी रो जो नेता माने अछंती से माने समस्ते केवल बांकी की केमिति दी हाथ रे दिन दिही पर लूट चलिबो सेही कथा रे रहउचंती। बांकीर विकास पछे पछे जाउची। हले आपण भली जण युव चेहरा आपण तो एका नथिबे अनेक युव चेहरा थिबे त आपण माने कोन करूचंती? देखंतु आज्ञा मु प्रथम कहरे चाहे देखंतु विधायक जे वर्तमान अछंती श्रीजुक्त मान्यवर देवीरंजन त्रिपाठी मान्यवर विधायक सीए बांकीर कौन सी कथार मुंड पुरौ नाहंती। तांको बापा एबे मध्य माने पछुरु जेमती कंढे नाचरे सूता धरिबो जे से नचैबो कंढे से भलिया चलैचंती एवं से माने पब्लिक को सेंटिमेंट को बुझु नाहंती। माने लोकन को भोट नहीं जावा बास काम सरला तापर लोकन को सुख सुविधा असुविधा ता प्रति दृष्टि ध्यान दौनांती। मु गोटे कथा कहरे चाहे मोर ए जो बांकी रे मोर जो आह्वान मोर जो लड़ई से 21 मसीह आरंभ होइछि। 21 मसीह जो लड़ई आरंभ होई ता पूर्व बांकी रे समानुके तांको आगे ठिया हबा को डरुतिले किंतु आज आपण जानतु बांकी रो विभिन्न पंचायत से नुआगां पंचायत हो केन्दुपल्ली पंचायत हो कि नरगां पंचायत हो तुलिसपुर हो ढंसर हो विभिन्न जगार युवक माने रास्ता रे ताको ठिया अटके आज प्रश्न करूचंती। सेटा होची हमर अचीवमेंट गणतंत्र रे आपन को मध्य बहुत जेल जीवा पड़ी माड़ खाइबो पड़ी मु न माड़ बाड़ीचंती माड़ मध्य खाइबो पड़ी जेल जीवा पड़ी पुलिस अनलॉफुल डिटेंशन करचंती किछ काम नै पुलिस डाकी नेबे। आ अजय पंडा जदी अरेस्ट हेतो 4 मास अजय पंडा फोन अरेस्ट हेतो 4 मास 15 दिन केमती कोन काई ना सोशल मीडिया रे मोर फेसबुक लाइव रे मते जदी बांकी रे लोक चिंतांती केवल सोशल मीडिया मो फेसबुक लाइव सब छोट छोट समस्या रास्ता रे पानी जमी बाटू नै कि पोखरी अपरिष्कार स्वास्थ्य अवस्था विपर्यस्त टू नै कि पानी जलर अभाव जहा जहा प्रॉब्लम रही सब प्रॉब्लम रे फेसबुक लाइव माध्यम रे मु सबुटे प्रश्न पचारचे एवं
ଭାରତୀୟ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ନେता ମାନେ ଦଳ ମତ ନିର୍ବିଶେଷରେ ଜନତାଙ୍କ ପାଖରେ ଉତ୍ତରଦାୟୀ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। କିନ୍ତୁ ଏବେ କିଛି ଦିନ ହେଲା ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଆପଣ ଫେସବୁକ ରେ ଆକ୍ଟିଭ ନାହାନ୍ତି। ନାଇଁ ନାଇଁ ଆକ୍ଟିଭ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କହିଦଉଛି ଆକ୍ଟିଭ ତ ଫେସବୁକ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ଆକ୍ଟିଭ କମି ଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ଆକ୍ଟିଭ ନାହିଁ ଆପଣ କହିପାରିବେନି। କଣ ହେଇଛି କି 24 ବର୍ଷର ସରକାର ଯାଇଛି, ଏବେ ଗୋଟେ ନୂଆ ସରକାର ଗଠନ ହେଇଛି, ତାକୁ ଆଟଲିଷ୍ଟ 24 ମାସ ତ ଦବା। 24 ମାସ ପରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି ଏ ସରକାର ଗଠନ ହେଇଛି ଜୁନ ମାସରେ, ମୁଁ ଠିକ 24 ମାସ ଆପଣ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, ଜୁନ 2026 ପୁଣି ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ ହବ। ପୁଣି ଏ ସରକାର ଯାହା ଦୋଷ ଦୁର୍ବଳତା ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖା ଯାଉଛି ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲଢେଇ ହବ। ଲଢେଇ ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲାଣି, କାହିଁକିନା ମୁଁ ଯୋଉ ଦଳ ଥିଲି ତା ମଙ୍ଗୁଆଲ ଜଷ୍ଟ ଏଇ 2-4 ଦିନ ହେଲା ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ହେଇଛନ୍ତି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଭକ୍ତଚରଣ ଦାସ, ତାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ କଂଗ୍ରେସ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗାଁ ଗାଁରେ ପିଲା ଚାଲିବେ। ଆଉ ବିଜେଡି ବିଜେପି ଭଳିଆ ଜୋତା ଚାଟିକି ଆମେ ନେତା ହବୁନି, ଜୋତା ଛିଡେଇବୁ ନେତା ହବୁ। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସହଦେବ ପଣ୍ଡା, ସ୍ୱର୍ଗ ସହଦେବ ପଣ୍ଡା ଆପଣଙ୍କ ବାପା ସେତେବେଳେ ସ୍ୱାମୀ ଲକ୍ଷ୍ମଣାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀଙ୍କ ସହ ଓତପ୍ରୋତ ଭାବେ ଜଡିତ ଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହିତ ଗୋଟେ ଭଲ ଇନବିଲ୍ଟ ଥିଲା, ତାଙ୍କର ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା, ତାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ପୁରୋଧାସୀ ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଖ୍ୟ ସହଯୋଗୀ ଥିଲେ। ଆପଣ ତାଙ୍କ ପୁଅ, ଆରଏସଏସ୍ ଆଉ ବିଜେପି ପରିବାରରୁ ଆପଣ ଆସିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବିଜେପି ଆଉ ଆରଏସଏସ୍ କୁ ଦୃଢ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି। କଂଗ୍ରେସ ସହିତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମଭାବାପନ୍ନ ତାଙ୍କ ମାନସିକତାରେ ଅଛନ୍ତି, କେମିତି କଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା? ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି କି ମୁଁ ବିରୋଧ କରେନି, ମୁଁ ବିରୋଧ କରେ ଗୋଟିଏ ବିଚାରଧାରାକୁ। ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ, ଆପଣ ମାନେ ତ ଗଣମାଧ୍ୟମର ଜଣେ ସଚେତନ ସାମ୍ବାଦିକ, ଆପଣ ମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ କଣ ନ୍ୟୁଜ ହଉଛି ଓଡିଶାରେ, କଣ କଣ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନେଇ ନ୍ୟୁଜ ହଉଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ 33 ପ୍ରକାର ବ୍ୟଞ୍ଜନ ସହିତ ପଖାଳ ଖାଇଲେ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କେନ୍ଦୁଝରର କେନ୍ଦୁ ଖାଇଲେ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯାଇକି ଏଠି ଆମର ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଦୀପ କିଣିଲେ, ଶାଳୀଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସାମ୍ପୁ କିଣିଲେ, ଇଏ ସବୁ ନ୍ୟୁଜ ବାଜିଲେ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ କଣ ଓଡିଶାର ସତରେ ଉନ୍ନତି ହେଇଯିବ? ବେରୋଜଗାରୀ ହଟିଯିବ, ଅନାହାର ହଟିଯିବ, ବୃଦ୍ଧ ବୃଦ୍ଧାଙ୍କର କଷ୍ଟ କମିଯିବ, ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣ ହେଇଯିବ। ଜଣେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଭଳି ଓଡିଆ କହି ନ ପାରୁଥିବା, ଓଡିଆ ବୁଝି ନ ପାରୁଥିବା, ଓଡିଆର ଅସ୍ମିତାକୁ ବୁଝି ନ ପାରୁଥିବା ଲୋକ ଜଣେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେଇଥିଲେ 24 ବର୍ଷ ଧରି। ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଯିଏ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି ସାଧାରଣ ବର୍ଗର ଜଣେ ଆଦିବାସୀ ନେତା, ଜଣେ ସିଏ ଓଡିଆକୁ, ଭାଷାକୁ, ସଂସ୍କୃତିକୁ, ପରମ୍ପରାକୁ ଭଲ ଭାବେ ବୁଝି ପାରୁଛନ୍ତି। ତାକୁ ନେଇ ଏମିତି ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ ଏଇ 8 ମାସ ସରକାର ଆଉ କେତେ କରିଥାନ୍ତା? ନାଇଁ କେତେ କରିଥାନ୍ତେ, ମୁଁ କହୁଛି ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ କୋଉ ଜିନିଷ ଆସିବା କଥା। ଦାଦନ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସ୍ପଷ୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବାକୁ ଚାହେଁ, ଯୋଉ କହିଥିଲେ ସରକାର ଆମେ ଦାଦନ ହଟେଇ ଦଉ, କେତେ ଜଣ ଦାଦନ ଯୁବକ ବାହାରେ କାମ କରୁଥିଲେ ଓଡିଶା, ଆପଣଙ୍କ ଗାଁରେ କୁହନ୍ତୁ, ଯେତିକି ପିଲା ଯାଇକି ହାଇଦ୍ରାବାଦ, ବାଙ୍ଗାଲୋର, ସୁରଟରେ କେତେ ଜଣ ଫେରି ଆସିଲେଣି? ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନ ମୋର ଆପଣଙ୍କୁ, ଫେରି ଆସିଲେଣି କି? ଯଦି ନାହିଁ ସରକାର ବିଫଳ ନା ନାହିଁ? କଣ 8 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ସମୟ ନୁହଁ ଯୁବକ ମାନଙ୍କୁ ଆଣିକି ଓଡିଶାରେ କର୍ମସଂସ୍ଥାନ ଯୋଗାଇବା, ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ କରିବା? ଏ କଣ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ସମୟ ନୁହଁ? ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କଣ କରୁଛନ୍ତି, କଣ ମାନେ ତାଙ୍କର ଶୋଟା ଯୋଉଟା ଦେଖେଇବା କଥା, ତାଙ୍କ ଏଫିସିଏନ୍ସି ଦେଖାନ୍ତୁ, କାର୍ଯ୍ୟ ତାଙ୍କର ଦେଖାନ୍ତୁ। କେବଳ ଦେଖା ସୁନ୍ଦର ଭଉଳି ଗାଇ ହେଲେ ହବ ନାହିଁ, ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆପଣ ଦେଖିବାକୁ ପଡିବ ଏବଂ ସେ ଯୋଉ ଯୋଉ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ ସେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଗୁଡିକ ପୂରଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ ତାକୁ ଆପଣ ଦେଖିବାକୁ ପଡିବ। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଅଜୟ କୁମାର ପଣ୍ଡା, ସବୁଠି ରାଜ୍ୟରେ ଗୋଟେ ଅଲଗା ରାଜନୀତି ହୁଏ କିନ୍ତୁ ବାଙ୍କିର ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରାଜନୀତି। ଏଠି ବାପ ପୁଅଙ୍କ ରାଜନୀତି ଚାଲେ। ଆପଣ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି କି ବାଙ୍କିକି ସେ କବ୍ଜା କରି ରଖିଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ସେଥିରେ ବାଙ୍କିବାସୀ ଅତିଷ୍ଠ ହେଇନାହାନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଅତିଷ୍ଠ ହଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଯୋଉ ଭୋଟ ବ୍ୟାଙ୍କଟା ହଉଛି ସେଇଟା କେତେବେଳେ ସଂଗଠିତ ହେଇପାରୁନି। ମୁଁ ଏଇ ଗଲା ନିର୍ବାଚନ କଥା କହୁଛି, ଏଇ ଗଲା ନିର୍ବାଚନରେ ଯିଏ ଜିତିଛନ୍ତି ବିଧାୟକ ସେ 69,000 ଭୋଟ ପାଇଛନ୍ତି, ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଅଛି ବିଜେପି 52,000 ଭୋଟ ପାଇଛି, ତୃତୀୟରେ ଅଛି କଂଗ୍ରେସ 42,000 ଭୋଟ ପାଇଛି। ତାଙ୍କ ଏଗେନଷ୍ଟରେ ଯେତେବେଳେ 94,000 ଭୋଟ ଅଛି, ତାଙ୍କ ସହିତ ଅଛି ଭୋଟ ମାତ୍ର 69,000। କିନ୍ତୁ ବାଙ୍କି ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଆହୁରି ଏକତା କରିବାର ଅଛି ଏବଂ ବାଙ୍କିରୁ କିଏ ଜଣେ ଯୁବକ ବାହାରିବାକୁ ପଡିବ। ସେ କଣ ଅଜୟ ପଣ୍ଡା ହେଇପାରିବେ ନା? ନା କେହି ବି ହେଇପାରିବେ, ବାଙ୍କିର ପ୍ରତି ଗାଁରେ ଥିବା ସାଧାରଣ ଯୁବକ ମଧ୍ୟ ହେଇପାରିବେ। ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମନରୁ ଭୟ ଛଡାଇବାକୁ ପଡିବ ଏବଂ ବାଙ୍କି ପାଇଁ କିଛି କରିବାର ଆଶା ମନରେ ରଖିବାକୁ ପଡିଲେ ବାଙ୍କିର ପ୍ରତି ଗାଁ, ପ୍ରତି ପଞ୍ଚାୟତରେ ଥିବା ଯୁବକ ମଧ୍ୟ ବିଧାୟକ ହବାକୁ ଯୋଗ୍ୟ। ମାଡ ଖାଇବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିବ, ଜେଲ ଯିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହବାକୁ ପଡିବ, ମାଡ ଖାଇବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହବାକୁ ପଡିବ, ଜେଲ ଯିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହବାକୁ ପଡିବ। 2015 ମସିହାରେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଟିକେ ଗୋଟେ କଥା ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେବି, 2015 ମସିହାରେ ଯେତେବେଳେ କେଶରୀ ହଲ୍ ସାମ୍ନାରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯିଏ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ଅଛନ୍ତି, କେଶରୀ ହଲ୍ ସାମ୍ନାରେ ଯେତେବେଳେ ଅଣ୍ଡାମାଡ଼ ହେଲା, ଆମର ଯୋଉ ଅତିଥି ଅଛନ୍ତି ଅଜୟ କୁମାର ପଣ୍ଡା, ସେ
ସେତେବେଳେ ଜେଲ ଯାଇଥିଲେ କେତେ ଦିନ ଜେଲ ହେଇଥିଲେ ସେତେବେଳେ ମୁଁ 32 ଦିନ ଜେଲ ଯାଇଥିଲି। କଣ ଥିଲା ସେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସବୁ? ଦେଖନ୍ତୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କିଛି ନାହିଁ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଭାବେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ କୌଣସି ସନ୍ଦେଶ ଯାଉନଥିଲା, କୌଣସି ଛାତ୍ର ମାନଙ୍କ ଯୁବକ ମାନଙ୍କର କଣ ଅସୁବିଧା ଅଛି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପାଖକୁ ଯାଉନଥିଲା। ତେଣୁକରି ତାଙ୍କୁ ଭେଣ୍ଟିଲେଟ କରିବାକୁ, ତାଙ୍କୁ ସଜାଗ କରିବାକୁ ଯୁବ କଂଗ୍ରେସ ଏବଂ ଛାତ୍ର କଂଗ୍ରେସର ବନ୍ଧୁ ମାନେ ତାଙ୍କୁ କେଶରୀ ହଲ ପାଖରେ ତାଙ୍କ ଗାଡି ଉପରକୁ ଅଣ୍ଡା ମାରିଥିଲେ। ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ଅଣ୍ଡା ମାଡ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଠିଆ ହେଇଥିଲୁ, ମାରି ନଥିଲେ ନା ମାରି ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଇଏ ହେଇକି ସମସ୍ତେ ଠିଆ ହେଇଥିଲେ, ମାରିଥିଲେ 2-4 ଜଣ, ଆମେ ବି ମାରିଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଆମ ଅଣ୍ଡା ତାଙ୍କ ଗାଡିରେ ବାଜି ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଅଲଗା ଆମ ସାଥୀ ଥିଲା ତାଙ୍କ ଅଣ୍ଡା ତାଙ୍କ ଗାଡିରେ କେତେ ଦିନ ଜେଲରେ 32 ଦିନ ରହିଲୁ, 307 ଦଫା ଖାଇଲୁ, ଅଣ୍ଡାଟାକୁ ଖଣ୍ଡା କରିଦେଲେ। କୋଉ ଜେଲରେ ରହିଲେ? ଝାରପଡା ଜେଲରେ। ତାପରେ 2023 ମସିହାରେ ଆଜ୍ଞା ପାଣ୍ଡିଆନକୁ ବିରୋଧ କଲେ, ବାଙ୍କିରେ ନାଇଁ ବାକିରେ ଅଣ୍ଡା ମାଡ କରିବାକୁ ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଆହ୍ୱାନ ଦେଲୁ ସେତେବେଳେ ଅଟକ ରଖିଥିଲେ 24 ଘଣ୍ଟା ଅନଲଫୁଲ ଡିଟେନସନ। କାହିଁକି ନା କହିଲେ ତମକୁ ନେଇକି ଭୟ ଅଛି, ତମକୁ ନେଇକି ଇଏ ଅଛି, ପାଣ୍ଡିଆନକୁ ତମେ ବିରୋଧ କରୁଛ। ସେତେବେଳେ ସେ ସରକାରୀ ଚାକିରିଆ ଥିଲେ, ରାଜନୀତିରେ ନଥିଲେ। ଆମକୁ ଯିଏ ଆମର ଗ୍ରାମୀଣ ଏସପି ସେତେବେଳେ କିଏ ଥିଲେ ମୋର ତ ନାଁ ମନେ ପଡୁନି, ତାଙ୍କ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନରେ ଯିଏ ଏସଡିପିଓ ଗିରଫ କରିଦେଲେ 24 ଘଣ୍ଟା ଆଗରୁ ଗିରଫ କରିକି। ଖାଲି ନୁହଁ, ଆପଣ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଏସସି ଏସଟି କେସ୍ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପଛରେ ଲାଗିଛି। ମିଥ୍ୟା କେସ୍ ଆଜ୍ଞା। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ବର୍ଗରୁ ଆସେ ଏବଂ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ବିଜେଡି ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲଢିବି, ପ୍ରଭାତ ତ୍ରିପାଠୀ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛନ୍ତି କୌଣସି ଫେକ୍ କେସ୍ ନୁହଁ କି ଆମେ କ୍ରିମିନାଲ ସାଇକୋଲୋଜି ଆମର ନୁହଁ। ତେଣୁକରି ଏଇଭଳିଆ କେସରେ ଫସେଇକି ଚୌଦ୍ୱାରରେ ମଧ୍ୟ 3 ମାସରୁ 3.5 ମାସ ରଖିଲେ। ଚୌଦ୍ୱାର, ବାଙ୍କି ଆଉ ଝାରପଡା ଆଜ୍ଞା 3ଟା ଜେଲକୁ ବୁଲିଛନ୍ତି। ତା ଭିତରେ ଆତିଥ୍ୟତା କୋଉଠି ଅଧିକ ପାଇଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା ଆତିଥ୍ୟତା କଣ, ଜେଲ ଲାଇଫ ଗୋଟେ ହଉଛି ଡିସିପ୍ଲିନ ଲାଇଫ। ଆତିଥ୍ୟତା କଣ ଆଜ୍ଞା, ତା ଭିତରେ ମୁଁ ଯାଇକି ଯେତିକି ଶିଖିଛି, ଆପଣ ଡିସିପ୍ଲିନ ହେବେ ଏବଂ ଆପଣ ଯଦି ଜେଲରେ ଯୋଉଟା କରୁଛନ୍ତି ସେଟା ବାହାରେ କରିବେ, ମାନେ ଆପଣ ଆଉ ଜେଲ ଯିବାକୁ ପଡିବନି। ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଗୋଟେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁବକଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସବୁ ପ୍ରମୁଖ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଯୁବକ ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାୟୋରିଟି ଦେବା ପାଇଁ ବା ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେବା ପାଇଁ ସ୍ୱର ଉଠାଉଛନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପ୍ରପୋଜାଲ ରଖୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ରାଜନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ସେତିକି ସୁଯୋଗ ମିଳୁଛି ଏତିକି ରାଜନୈତିକ ଦଳ ମାନେ କହୁଛନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କୋଉ ଦଳ କଥା କହିପାରିବିନି। ମୁଁ ଯେହେତୁ ଅଛି ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସ ଦଳରେ, ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସ ଦଳରେ ଯୁବକ ମାନଙ୍କୁ ପରଫେକ୍ଟ ପ୍ରାୟୋରିଟି ଦିଆହଉଛି ଏବଂ ଯୋଉ ଯୁବକଙ୍କର ଯାହା ସକ୍ଷମତା ଅଛି ତାଙ୍କୁ ସେଇ ଦିଗରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଦିଆଯାଉଛି। ଏବଂ ମୁଁ କହି ରଖିବା ଚାହେଁ ସବୁ ଯୁବକ ମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ରାଜନୀତିରେ ରୁଚି ରଖିବାର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଦଳ ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆହ୍ୱାନ ଦିଆଯାଉଛି। ମୁଁ କହୁଛି ଯେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଯୁବକ ମାନଙ୍କୁ ଆଗେଇକି ଛାଡନ୍ତୁ ରାଜନୀତିରେ ଏବଂ 70 ବୟସ ପରେ ଯୋଉମାନେ ହେଇଗଲାଣି ସେମାନେ ଟିକେ ନିଜକୁ ପଛକୁ ଆସି 17 ବୟସରୁ ଅଧିକା ଥିବା ଯୁବକ ମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଆଗକୁ ଛାଡିଦେଲେ ରାଜନୀତି ପାଇଁ, ଦେଶ ପାଇଁ, ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ, ଗଣତନ୍ତ୍ର ପାଇଁ ଶୁଭଙ୍କର। ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁଠୁ ଗୋଟେ ବଡ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ପରିବାରରେ ମଧ୍ୟ, ଯୋଉ ଯାହାର ପୁଅ ଟିକେ ସ୍ୱଚ୍ଛଳ ବର୍ଗର ଥାଆନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଭଳି ଯୁବକ ମାନଙ୍କୁ, ବାପା ମାଙ୍କ ମନରେ ଅନେକ ସ୍ୱପ୍ନ ଥାଏ। ମୋ ପୁଅ ଯଦି ଥାଆନ୍ତା, ମୋ ପୁଅ ଯେତେବେଳେ ବିଟେକ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କରିବ ଆପଣଙ୍କ ଭଳି ମେକାନିକାଲରେ କିମ୍ବା LLB କରିବ, ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଅନେକ ପୁଅକୁ ନେଇକି ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବି। ଆପଣଙ୍କୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ବାପା ମାନେ ଅନେକ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିବେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଭଲ ପାଠ ପଢିଲେ, ବିଟେକ୍ କଲେ, ମେକାନିକାଲ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂରେ LLB କଲେ, ତା ସହିତ ଚାକିରି ପଛରେ ନ ଗୋଡେଇକି ରାଜନୀତି କରିବା କଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଆପଣ? ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ମୁଁ କେବଳ ବୋଲି ମୁଁ ନିଜକୁ କହିଦେଲେ ହୁଏନି, ଏମିତି ମୁଁ ମୋ ପାଠକୁ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଭଲ ପାଠ ପଢୁଥିବା ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଏ ଦେଶ ପାଇଁ, ମାଟି ପାଇଁ ଏବଂ ଲୋକଙ୍କ ହକ୍ ପାଇଁ ଛାଡିଛନ୍ତି। ମୁଁ କହି ରଖିବା ଚାହେଁ ଗାନ୍ଧିଜୀ, ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ସେ ଯଦି ବାହାରେ ରହିକି ସାଉଥ ଆଫ୍ରିକାରେ ଓକିଲାତି କରିଥାନ୍ତେ ହୁଏତ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଇନକମ କରିଥାଇ ପାରିଥାନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ଭାରତୀୟ ଟଙ୍କାରେ ଆଜି ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କର ଫଟୋ ନଥାନ୍ତା। ଯଦି ନେତାଜୀ ସେ ଜଣେ ICS ଥିଲେ, ବିଲାତରେ ଯାଇକି ICS ପାଇଥିଲେ, ସିଏ ଯଦି ଆଜି ଚାକିରି ନ ଛାଡିଥାନ୍ତେ ତାଙ୍କ ବୀରତ୍ୱରେ ଆଜି 23 ଜାନୁଆରୀରେ ପରାକ୍ରମ ଦିବସ ହଉନଥାନ୍ତା। ତେଣୁକରି ଏଇଭଳି ଭାବରେ ସାଧାରଣ ମୁଁ ତା ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହୁଛି ଚାକିରି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଇଏ କରୁନାହିଁ, ସମସ୍ତେ ଚାକିରି କରିବା ଆବଶ୍ୟକ, କିନ୍ତୁ କିଛି ସଚେତନ ଯୁବକ ଆସିକି ରାଜନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ, ସମାଜସେବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯୋଗଦାନ ଦେବାର ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ଶିକ୍ଷିତ ଯୋଉ ଦଳରେ ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛନ୍ତି ସେ ଦଳ ଉପରେ ପରିବାରବାଦର ଆରୋପ ଲାଗିଛି, ଅଙ୍କୁଶ ଲାଗିଛି, ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ସେ ଦଳରେ ରହି ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣ ଯାହା ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେଟା ସଫଳ ହୋଇପାରେ? ଦେଖନ୍ତୁ ପରିବାରବାଦ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଆପଣ ମନେ କରାଯାଉ ଜଣେ ଚାଷୀ, ଆପଣ ମନେ କରାଯାଉ ଜଣେ ସାମ୍ବାଦିକ, ଆପଣ ଜଣେ ଭଲ ସାମ୍ବାଦିକ, ଆପଣଙ୍କ ପୁଅ ଯଦି ଗଲେ
IIMC ढेंकानाल 1.5 वर्ष कोर्स कर सांबादिक पढ़ले जदि कहबार टैलेंट अच्छी सी गोटे भल चैनल चाकरी कले सांबादिक हेले आप कौन कहीपर परिवारवाद की कहीं टैलेंट अच्छी किंतु देखो आप भारतीय जनता पार्टी जो भाई भाव करुच्ची जय शाह कौन बैट धरी आसी ना बॉल फिंगी आसी सी आज BCCI रो हेड थिले बर्तमान जाके ICC रो हेड हेलेन जेते योग्यता न थाई काको अपलिफ्टमेंट दिया जाए जेमिति कि गोटे कुआ जाय पंडित को माकड़ मारले दोष नै सेतेबेले ता कुआ जियो परिवारवाद किंतु जेतेबेले गोटे व्यक्ति टैलेंट विथ हिज टैलेंट आगे जिवो तेबे ताको परिवारवाद कुआ जिवो नाही आ आपण जो भली प्रश्न कले तार अर्थ एया नु जे जा बापा राजनीति रे अछंती तार गोटे संविधान रे लिखा जिवो ता पुआ राजनीति करि पारे सब कथा को आपण आनी कि से बाकीर राजनीति ऊपर छाडुचंती प्रभात त्रिपाठी ऊपर आपण एते राग काहे कोन देखो प्रभात त्रिपाठी हम बिल नै जाई नाहंती कि कोठी हुडा हानि जाई नाहंती कोठी गलिया बंधै दे नाहंती मोर तांको प्रति व्यक्तिगत राग किंतु आपण चिंता करंतु गोटे जागा रे जने व्यक्ति 30 वर्ष समय धरी शासन क्षमता रहिला परे जदि से जागा को उन्नति हबो नाही आमे भुवनेश्वर कटक रु मात्र 50 किलोमीटर दूर रे अछु ट्विन सिटी रु किंतु हमर से भली आखि दृश्य विकास होनी बांकी एनएसी आज भी गोटे बांकी शहर गोटे कैबिन सिटी भलिया रहिछि डेवलपमेंट नाही कोनोसी प्रकार कृषि क्षेत्र रे जति कि विकास होबा कथा नाही परिबा जेतले बंधा कोबी टमाटर फूलकोबी बंपर प्रोडक्शन होछि ताको साहित्य रक्षा पई कोल्ड स्टोर नाही कोनोसी प्रकार बांकी रे जति कि उन्नति होबा कथा इंडस्ट्रियलाइजेशन को नेकी कृषि की नेकी टूरिज्म मां चर्चिका थिले मध्ये बांकी रे मां चर्चिका टी ब्रिज अंशुभारत थिले मध्ये टूरिज्म की नेकी मध्ये सेतले आखि दृश्य विकास हेछि प्रभात त्रिपाठी आगुरु आस्तले भंगा जीप रे वर्तमान ताको हाथ रे 5-7 खंड गाड़ी सी 40-40 नंबर रे दामी दामी गाड़ी रे आछथि आमे विकास देखुछु केवल प्रभात त्रिपाठी आ ताको पुअर आपण जो कथाटा कहउचंती से कथाटा बोध साधारण लोक भाबु नांती कारण साधारण लोक तो ताको बहुमत रे वोट दी जितौचंती देखंतु आपण आपन कोठी ना देखंतु आपण जो कहले साधारण लोक वोट दे जितौचंती म आपण हिसाबटा दे ताको विरोध रे वोट अछि 94,000 ताको सहित वोट अछि कांग्रेस आपण तले कांग्रेस बीजेपी मिसी के लड़ले मो से कथा जाने कांग्रेस बीजेपी मिसी के लड़िया कथा न ताको विरोध रे जो चेहरा टी ठिया हबो बाकी रे ताको बाकी मासी एकमत है समस्त वोटिंग करे से कांग्रेस नो बीजेपी हो से अलग कथा तेणुक आमर जो भोट डिवाइड हो जाउची गोटे विरोधी भोट डिवाइड होउची 2-3 भीतर कंपटीशन हो जाउची एक जे बाजी मारी आपण ताले संगठित हो ना जार फायदा उठौछ से माने ना संगठित होउनु हां सेटा भी सत कथा कह जाय पारे बाकी बासी संगठित होउना सचेतन होउचंती संगठित होउचंती तापर समय लागिवो कहीं सी जो भाई भाव में शासन धारा चल आनी जो भाई इकोसिस्टम तैयारी कर भांगा को 21 मसीह आरंभ कले अभियान मु निश्चित आपको दौर 31 मसीहा सुधा बापा पुओ सरकार बांकी नथिबो इतिहास देखो बांकी कौ विधायक आज हैट्रिक मारी ना अक्षय पट्टनायक 2 थर जोगेश राउत 2 थर प्रभात त्रिपाठी 2 थर पर हारी से भाया एथर आशा कराई इतिहास तार पुनरावृत्ति कला निश्चित भाव में देवी रंजन त्रिपाठी मानवर विधायक 2 थर शोपड़े लोकंर समस्या बुझुचंती बोली बापा बोधे लोक निर्वाचन कर सारा ओडिशावासी भावुचंती वास्तव में कौन स्थिति एते खराब जहाँ जड़े युव चेहरा भाव आप प्रतिनिधित्व करने चाहते साधारण जनता को जनवाक चाहते बापा पु बाकी किसी करना बाप पुआ आज्ञा टेक्निक होची आपण बारीपटे आसिक आपण पालगदारे निया लगेदेबे दांड पटे दिवाली पानी धरिके बाप पुआ आसीबे आपण कहबे ये हम निया लिभाया को आसिले सकाळ आपण हबे किंतु रात्रि से निया लगेइथिबे छी सेमानको काम होची समस्या सृष्टि करबा समस्या बहुल भितरे बांकी के रखिबा ता देहरु निजर राजनैतिक फायदा उठेबा निजर राजनैतिक चाष करबा होची तांकर काम ताले एक कथा अजय पंडा बुझी पारुचंती अन्य माने काहे बुझी पारुना समय लागिबा आज्ञा देखंतु मु गोटे आह्वान समय सेही दिनु माने नहीं देखो मु प्रथम कहि रखा था 21 मसिया आज के 4 वर्ष हैला फास्ट दिन तो 21 मसिया अजय पंडा को केही चिन्ह नथले बांकी रे किंतु आज किछ लोग चिन्हलेनी मते चिन्हिबा को लोक पाखो जिबा को समय लागे स्वाधीनता आंदोलन गांधी जी आस्थिले 15 मसिया 1915 मसिया भारत को आस्थिले तांको भी तो आज्ञा लागितला 32 वर्ष ना 47 मसिया भारत स्वाधीन होला तो सचेतनता माध्यम रे लोक को परिवर्तन करे समय लागे हम पाखे तो कुला कुला पैसा नै जे राता राती वोट किनि देबो मद मांस 500 देकी लोक किनि देबो से पैसा दिले आपण कहउचंती पैसा दिले वर्तमान आपण विधायक हे परथांते नहीं आमे हे पारिबोनी नुह जो माने इलीगल पैसा अर्न करूचंती बालीघाट रो विभिन्न गां रे कुजी कॉन्ट्रैक्टर को से माने पैसा व्यय करियो आमे पाकर पैसा आपण पाखरे जो भाबी नंतो आपण पाखरे जत्ति निर्वाचन जितिबा पई अर्थर आवश्यकता अछि सेति ताटू 4 गुना पैसा थिबो 4 गुना अर्थ थिबो आपण निर्वाचन जिति प्रथमे मु आपण पचार अर्थ आसीबो कोउठु
ମୁଁ ଯଦି ବିପୁଳ ପରିମାଣର ଅର୍ଥ ନିର୍ବାଚନରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛି ମାନେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଗୋଟେ କରପ୍ଟ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରୁଛି। ତେଣୁକରି ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ୱିଦାଉଟ୍ କରପ୍ଟ ପ୍ରାକ୍ଟିସ ଲେସ୍ କରପ୍ଟ ପ୍ରାକ୍ଟିସ ରେ କେମିତି ଭାବରେ ଜନତା ମାନଙ୍କୁ ସଚେତନତା କରାଯାଇ ପାରିବ ପଦଯାତ୍ରା ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ଏଇଠି କହି ରଖିବାକୁ ଚାହେଁ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ସରିଲା ପରେ 27 ମସିହାଠୁ ବାଙ୍କିରେ ରାପିଡ ପଦଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରାଯିବ ଏବଂ କେବଳ ଏଇଠି ଗୋଟିଏ କଥା କହି ରଖିବାକୁ ଚାହେଁ ବାପ ବୋଉ ଖାଲି ଗୋଟିଏ କଥାକୁ ଆରେଷ୍ଟ କରିବନି। ଆଜିଠୁ 29 ଦିନ ଆରେଷ୍ଟ ନ କରିବା ତମେ ଶପଥ ନିଅ। ମୁଁ ଆଜି ଏଇଠି ଶପଥ ନେଉଛି ତମକୁ 29 ହଟେଇବି। ଏ ଗୋଟେ କଥା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ପଦଯାତ୍ରା କଲେ ଆଜ୍ଞା ସାରା ଦେଶ କାଶ୍ମୀର ଟୁ କନ୍ୟାକୁମାରୀ ବୁଲିଲେ ଏପଟେ ଗୁଜୁରାଟ ଟୁ ଆସାମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୁଲିଲେ ସବୁଆଡେ ବୁଲିଲେ ତାର ଫଳ କଣ ହେଲା? ଫଳ ଯୋଉମାନେ କହୁଥିଲେ 400 ପାର 240 ରେ ଅଟକି ଗଲେ 160 ମାଇନସ। ଦିଲ୍ଲୀରେ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାତା ଖୋଲି ପାରିଲେ। ଦିଲ୍ଲୀରେ ଖାତା ନ ଖୋଲି ପାରିଲେ ଆଜ୍ଞା ଖାତା ନ ଖୋଲି ପାରିବାର କାରଣ ହେଲା ଆମ୍ ଆଦମୀ ପାର୍ଟି ଇଣ୍ଡିଆ ମେଣ୍ଟରେ ରହିକି ମଧ୍ୟ विश्वासघातकता करिछि कांग्रेस सहित तेणुकर ता फल से भोगिले। जदि आपण गुड़े सीट्रे देखिए कांग्रेस आम आदमी कंबाइंड भोट बीजेपी टू 10,000 20,000 अधिका से जो बाकी परिस्थिति से परिस्थिति से अजय पंडा राजनीतिक गुरु किए? मो राजनीतिक गुरु आज्ञा स्वर्गत ललाटेन्दु विद्याधर महापात्र प्रेरणा आज जहाँ आम अच्छु सी छाड़ी जाइछन्ति कांग्रेस तल आम से कांग्रेस तल मझे आम आदमी पार्टी आम आदमी पार्टी की जाइथिले आज्ञा देखो आम आदमी पार्टी से समय बांकी रे आमको टिके स्कोप मिलला नहीं कांग्रेस रे ଏବଂ ଆମ ନେତା ଗଲା ପରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ସ୍ଥାନରେ ଆମକୁ ଲାଗୁଥିଲା ଯେ ଆମକୁ ଅଣଦେଖା ହେଉଛି କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ସେ ସମୟ ବଦଳି ଯାଇଛି। ଆଉ ଯାହା ହଉ ଭଗବାନଙ୍କ ଦୟାରୁ ଧୀରେ ଧୀରେ କଂଗ୍ରେସ ସଂଗଠନ ମଧ୍ୟ ସୁଦୃଢ ହବାରେ ଲାଗିଛି। आम आदमी पार्टी ଆପଣ ଯାହା କହିଲେ ଯାହାକୁ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନରେ କହିଲେ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଟିକେଟ ଦେବାକୁ ତାକୁ ଦିଆଗଲା ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ଆପଣ ପାର୍ଟି ଛାଡ଼ିଲେ କାହିଁ କଣ? पार्टी आम आदमी पार्टी छाड़िली आज्ञा देखो आम आदमी पार्टी जो भाई भाव में राज्य नेतृत्व उपर मोर से भरसा आसलानी जे सी से माने एक्साइट होते इगरली कम कर तेणुक मुझे भाविली मो निज घर कांग्रेस को पुणी फेरी आसा कथा। द्वितीय कह गले से आम आदमी पार्टी कांग्रेस प्राय एका भाया इंडिया मेंटे थे जेबेठू इंडिया मेंट बापू पटनायक बुहे बरसिले विरोध कले सोशल मीडिया बहुत प्रचार कले शरणापन्न देखो जेहेतु मो दल प्रार्थी केवल निर्वाचन समय आज्ञा मो अकाउंट दुईटी अकाउंट अच्छी गोटे अच्छी एसबीआई कौन कैश तो कारबार हुए ना मु व्यक्तिगत भाव बर्तमान 7 लाख टका ऋण रे अच्छी आसतु देखदेवे मुझे देखी आ व्यक्तिगत 23 मसीह केवल 1 लाख टका खर्च हाथ रू कई देना को नेता टंका देना कई साहय 1 लाख टका खर्च करके बेल हाईकोर्ट रे 3टा केस रे एवं बाकी कोर्ट रे 2टा केस रे भुवनेश्वर कोर्ट रे 2टा केस एमती जने व्यक्तित्व जने युव चेहरा अजय कुमार पंडा जहाँकर कथा बाण आपण बोधे सीधा सड़क शुणी पारुथिबे कौन सी अनकट आम ए कार्यक्रम रे कौन सी भी प्रति शब्द को कट करिबु नै अनकट चलिबो ता भितरे आपण देखि पारुथिबे पोखरे विष पकई देले बोली ए अजय पंडा जे मो पाखे आज अतिथि अछंती बांकी सीमर रास्ता को प्राय घंटा घंटा काल अटकई देले निजे मल्ला माछ को रास्ता ऊपर रखी पूरा रास्ता को अवरोध कर देले से समय कौन थिला कहानी टी हम दर्शक कहबे देखंतु मते आज्ञा सेते बेले माने हातरे न मारी भातरे मारिचंती बीजेडी दलर किछि कुचक्री गोष्ठी विभिन्न मिथ्या मामला तो देले मु प्राय 15,000 टका खर्च करी किछि माछ जाळ पाम साइज रो छाडी थिली इंडियन मेजर क्रॉप्स रोही भाकुर मिरिकाली ताकू विष पकई राति मारी देइथिले जोटा मते अति कष्ट देइथिला एवं मो मन गोटे प्रश्न सृष्टि होइथिला जोटी आम चाष सुरक्षित नुह आम बास सुरक्षित नुह आमे सुरक्षित नुह सेठी कोन आमे करिवु तेणुकरी मु बाध्य होई से माछ मल्ला माछ पचा माछ को रास्ता रे थोई माने रास्ता अटक करिया बाध्य होइतिले किंतु कौनसी जरूरी गाड़ी जेमती फायर गाड़ी एम्बुलेंस गाड़ी ताको अटका जाय नथला चढ़ा होइतला एवं पुलिस आसिकी सेठी समाधान करिया प्रतिश्रुति देइतिले एवं पानी सैंपल नैतिले किंतु से पानी सैंपल रो रिपोर्ट कोन आसिला बाकी पुलिस कोन इन्वेस्टिगेशन कला आज जाय मोर अवगत हेइनी जानिबो आपण भी चेष्टा करि पार चेष्टा कराउची से किछ नै से सार चेंज हो गलेनी से सार पळेलेनी से आईएसी नांत बोली रेकॉर्ड तो परिवर्तन हेइ परिबो रेकॉर्ड आज्ञा से माने अनदेखा असुना आमर कोनसी नाहंती के आम आज कहले पा साधारण लोकटे जेते थाना को जाउची एका जाई गोटे लोक एका जाई एफआईआर करूची ता एफआईआर सॉल्व होबो होउची कोउठी होउची कहले बाकी थाना होउची से का को जण थाना दंडिया को धरि जिया पड़ो दलाल को धरि जिया पड़ो वकील को धरि जिया पड़ो माने सरकार परिवर्तन परे मध्य एबे भी थाना दंडिया को धरि थाना रे बाकी रे तो पूरा
ବାକିରେ ତ ଦଣ୍ଡିଆ ଥାନାରେ ଦଣ୍ଡିଆ ଯାହା କହିବେ ଥାନାରେ କେସ୍ କର କେସ୍ ହଉଛି ଯୋଉ ଦଣ୍ଡିଆ କହୁଛନ୍ତି ଆକୁ ଛାଡି ଦିଅ ଛାଡି ଦଉଛି ବିଭିନ୍ନ ଗୁରୁତ୍ୱର କେସ୍ କୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ସହିତ ନିଆଯାଉନି ସାଧାରଣ କେସ୍ ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ବଣ ବୁଆ ମାରିକି 2 ଜଣ ଖାଇଥିଲେ 3 ମାସ ହେଲା ବାଙ୍କି ଜେଲରେ ଥିଲେ ମୁଁ ବାଙ୍କି ଜେଲରେ ଥିଲାବେଳେ ସେ 3 ମାସ ଗୋଟେ ବଣ ବୁଆଟା ମାରି ଦେଇଥିଲେ ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ଆକ୍ଟ 1976 ହେଭିଲି ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟେଡ ମାନେ ମଣିଷ ମାରିଲେ ତାଙ୍କୁ ଛାଡ ନାଇଁ ହଁ ମଣିଷ ମାରିକି ଲୋକ ଛାଡ ପାଉଛନ୍ତି ବଣ ବୁଆ ମାରିଲେ 3 ମାସ ଜେଲ ଯାଉଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ଅନୈତିକ କାରବାର ନିଶା କାରବାର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାରବାର ବିଭିନ୍ନ ବାଲି ତ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଏଇ ବାଟରେ ଆପଣ ରହୁଛନ୍ତି ହାଇୱା ବାଲି ଯାଉଛି ଚୋରା ବାଲି ତାକୁ କେହି ଅଟକାଇବାକୁ ନାହାନ୍ତି ଯିଏ ବଣ ଭୁଆ ମାରିଦେଲା କିଏ ବଗଟେ ମାରିଦେଲା କିଏ କାଉଟେ ମାରିଦେଲା କିଏ ସାଇକେଲ ଚୋରି କଲା ଏଇଗୁଡା 24 ବର୍ଷର ପୂର୍ବ ସରକାର ଯାହା ଯେମିତି ଥିଲା ଏ ବର୍ତ୍ତମାନର ଯୋଉ ସରକାର ତାହା ସେମିତି ହିଁ ଚାଲିଛି କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିନି କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିନି ଆଜ୍ଞା ଇଏ ହଉଛି ବେଣ୍ଟ ନିରାମିଷ ଚଟୁ ଆଇଁଷ ପରିବର୍ତ୍ତନ କିଛି ନାହିଁ ଯାହା ଚାଲିଥିଲା ସେଇଆ ବିଜେଡି ବିଜେପି ସବୁ ହଉଛନ୍ତି ମାନେ ଏକ ପ୍ରକାର ସିଏ ଏକ ପ୍ରକାର ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ବିଜେପି ବିଫଳ ହଉଛି ସରକାର ଚଲେଇଲେ ଓଡିଶାରେ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ ମାନିବାକୁ ପଡିବ ବିଜେଡି ବିରୋଧ କରୁଛି କି କରୁଛି ବହୁତ ସମୟରେ ବିରୋଧ କରୁଛି ସେଗୁଡା ନଗଣ୍ୟ ମାତ୍ର ଲୋକ ଦେଖାଣିଆ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ବିରୋଧ କରୁନି ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା ଓଡିଶାରେ ରାଜ୍ୟରେ ଗୋଟେ ବିରୋଧୀ ଦଳର ଘୋର ଅଭାବ ନଉଛି ମୁଁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଖୋଲା ଏଇ ଜାଗାରେ କହୁଛି ଆଗାମୀ 3 ମାସ ଭିତରେ ବିରୋଧୀର ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ପୂରଣ କରିବ କଂଗ୍ରେସ ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ 2029 ମସିହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଦୃଢ ଆଶା ରଖୁଛୁ ଭକ୍ତଚରଣ ଦାସଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ସରକାର କରିବ ଜଣେ କଂଗ୍ରେସର ଜଣେ ଉତ୍ସାହୀ ଯୁବ ଛାତ୍ର ହିସାବରେ ଆପଣ ସାମିଲ ହେଇଥିଲେ କଂଗ୍ରେସରେ ବାଣୀବିହାର ୟୁନିଭର୍ସିଟିରୁ ଯୁବକ ମାନଙ୍କର ଯୁବ ଛାତ୍ର ମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟାକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଉଥିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜି ଯୋଉ ସମସ୍ୟା ଉପୁଜିଛି ଆଜି ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ କିଟ୍ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ପାଇଁ ଓଡିଶା ନିନ୍ଦିତ ହୋଇଛି କଂଗ୍ରେସର ଫ୍ରଣ୍ଟ ତ କିଛି ନାହିଁ ସେଠି ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଯୋଉଭଳି ନେପାଳୀ ଛାତ୍ରୀ ଜଣେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବା ପରେ ଯୋଉଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ଉପୁଜିଛି ଜଣେ ଯୁବକ ହିସାବରେ ଆକୁ ଆପଣ କେମିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଏଠି ଜାଣି ରଖିବା ଦରକାର କାଲି ଉଦିତ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଶହ ଶହ ଛାତ୍ର କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀ ଯାଇ କିଟ୍ ନାଁରେ କିଟ୍ ମାଲିକଙ୍କ ନାଁରେ ଏଫଆଇଆର କରିଛନ୍ତି ଥାନାରେ ତାପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କାଲି ରାତିରୁ ତା ଆଗରେ ଯାଇକି ଅହରାତ୍ର ଧାରଣାରେ ବସିବେ ଛାତ୍ର କଂଗ୍ରେସ 3 ଦିନ ଘଟିଲାଣି ଆଜ୍ଞା ଏଫଆଇଆର ଆଜି ଯାଏ କିଏ ମତେ ପଚାର ସମସ୍ତେ ଯାଇକି ସେଠି ଦେଖେଇକି ବାହାନାବାଜି କରିବା ଅପେକ୍ଷା ଏଫଆଇଆର ଦିଆଯାଇଛି କିଟ୍ ର ମାଲିକଙ୍କ ନାଁରେ ଏଫଆଇଆର ଦିଆଯାଇଛି ଆଗାମୀ ଦିନେ ଦରକାର ପଡିଲେ ନ୍ୟାସନାଲ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଟ୍ୱିଟ୍ କରିଛନ୍ତି ବରୁଣ ଚୌଧୁରୀ ଯେ ସିଏ ମଧ୍ୟ ଆସିକି କିଟ୍ ଆଗରେ ବସିବେ ଆଉ ଦିନେ 2 ଦିନକୁ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ବାଙ୍କିର ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ଦେବାଶିଷ ପଟ୍ଟନାୟକ କିଟ୍ ଦ୍ୱାରା କିଛି ସନ୍ତୁଷ୍ଟି ଲାଭ କରିଛନ୍ତି କେମିତି କଣ ହେଇଥାଇପାରେ ତାଙ୍କର କଣ ଭିତରିଆ ସମ୍ପର୍କ ଥାଇପାରେ ମୋ ପାଖରେ ସେମିତି କିଛି ମାନେ ତଥ୍ୟ ପ୍ରମାଣ ଠୋସ ତଥ୍ୟ ପ୍ରମାଣ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଆମେ ବି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଭଳିଆ ଶୁଣିବାକୁ ପାଉଛୁ ଲୋକ କୁହନ୍ତି ତାଙ୍କର କିଟ୍ ରେ ଭଲ ହୋଲ୍ଡ ଅଛି ଭଲ ଗୁଡେ ଲୋକଙ୍କୁ ବି ଆମ ଅଞ୍ଚଳ ଚାକିରି ଦେଇଛନ୍ତି ସେଟା ଆମେ ଜାଣିଛୁ କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ସେଠି ଶିକ୍ଷା ନା ଅଲଗା କଣ ଚାଲେ ଯାହା ଯଦି ଆପଣ ଭାବିବେ ସେଇଟା ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ କିଟ୍ ର ଗୋଟେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଖାଇବା ଦାନ୍ତ ଅଲଗା ଦେଖେଇବା ଦାନ୍ତ ହାତୀ ଭଳି ତେଣୁକରି ତାର ତ ଦେଖାନ୍ତି ସିଏ ଯେ ଆମେ କିସ୍ କରୁଛୁ ଆଦିବାସୀ ପିଲାଙ୍କୁ ପଢଉଛୁ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଜି ଯାଏ କାହିଁ ପଟିଆ ଛକରେ ବିଗ ବଜାରରେ ସେଇ ଯୋଉ ବରଗଛ ଛକ ସେଠି କେତେବେଳେ ଆଦିବାସୀ ପିଲାଙ୍କୁ ଦେଖିଲିନି ତାଙ୍କୁ ମାନେ ପଞ୍ଜୁରୀ ଭଳିଆ ରଖିଦେଇଛନ୍ତି ସେ କିଚ୍ ରେ ତାଙ୍କର ସେଇଠି ସବୁ ବାହାର ଯିଏ 12 ଲକ୍ଷ ଦେଇକି ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ପଢିଲା କିଏ 10 ଲକ୍ଷ ଦେଇକି MBA ପଢିଲା କିଏ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ ଲ ପଢିଲା 20 ଲକ୍ଷ ଦେଇକି ଏଇଭଳିଆ ପିଲାମାନେ ବୁଲନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଆଡୁଆଳ କରିବାକୁ ଗୋଟେ କିସ୍ କରିକି ସେବା କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ସେ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି ଅଚ୍ୟୁତ ସାମନ୍ତ ଯେହେତୁ ଅଜୟ କୁମାର ପଣ୍ଡାଙ୍କର ଆଗାମୀ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଣ ରାଜନୈତିକ ଲକ୍ଷ୍ୟ କିମ୍ବା ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ କଣ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ତ ସେମିତି କହିବାକୁ ଗଲେ ଆମେ ଯୋଉ ଦିଗ ଦେଇକି ଯାଉଛୁ ତା ଦେହରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନାହିଁ ରାଜନୀତିରେ କଣ କେତେବେଳେ ହେଇଯିବ সেটা কেহি কিছু কই পারিবে নাই মানে আপন কোটিপতি হই যাবে নলে ভিখারি হই যাবে আর কোন না কোটিপতি কেবে হবুনি ভিখারি হই যাবার গ্যারান্টি আপনি হেবেনি যে লোক সাধারণ লোক যে খাইବାକୁ পাউনଥିଲେ সে যদি বিধায়ক হইছি সে সাত পুরুষ পে সম্পত্তি রখি দেই যাইছি আর কোটিপতি কাই হেবেনি আপন দেখুন মোর যদি সাত পুরুষ পে সম্পত্তি রখিয়ার থাতা মু আইদর আজিকা ডেট রে যাকি বেঙ্গালোর কোন আছে কোম্পানি রে সফটওয়্যার কোম্পানি কি মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং রিলেটেড কোম্পানি চাকরি করলে আজিকা ডেট রে মো সাঙ্গ মানে মধ্যে বন্ধু মানে মধ্যে লক্ষ রু 1.5 লক্ষ টাকা রোজগার করতে দুই রে মু 2 বর্ষ হলা মোর লস সরলানি মু আজি যাই গোটে 45,000 টাকা একজুট করি পারুনি কি লাইসেন্স কাढी পারুনি যাকি হাই কোর্ট রে বার কাউন্সিল রে করি এবে মধ্যে আপন দেখিবে মো অ্যাকাউন্ট রে 3,000 রু কম টଙ୍କା আছে এবং মো পাখরে মধ্যে এইটি আপন কহিব দি লাইভ রে পর্স কাढी কি দেখাইবি আপন দেখুন মো পাখরে মাত্র 80 টাকা মো পর্স রে পড়ছি এতে সিধা সিধা কইতুবা জনে যুবক
21 वर्षीय युवक अजय कुमार पंडा राजनीति केते सफल हे बोली काई भाबुचंती आपण? देखो सफल नुह आमे देखंतु मो पाखे पैसा नथिले जने युवक राजनीति रे सफल हे परिबो की? देखंतु पैसा नथे हां कि नारे उत्तर देबे नहीं देखो सफल हे परिबो कि नहीं? आपण को शरीर को चलाय गले खाद्य दरकार किंतु पैसा द्वारा ही केवल राजनीति रे सफल हो सेटा मध्ये ठीक नुह सेटा मध्ये ग्यारंटी नुह कि आपण को निश्चित किछि योग्यता किछि टैलेंट किछि प्रतिश्रुतिबद्धता रहितबार आवश्यक अछि पैसा निश्चित आवश्यक एवं बहुत मध्ये भलो भलो लोक समाज रे अछंती जो माने भलो भलो ये को साहाय्य करते उत्साह करते आगे जाको आमर मध्ये भुवनेश्वर अनेक बड़ भाई माने अछंती लुलु भाई दयारू अनेक लोक आमको साहाय्य करे प्रतिश्रुति विभिन्न समय तो मात्र 80 टका आपण देखौचंती वास्तव में आपण जेतले कार्यक्रम जानती आपण को भरोसा रे जेतले आउ 5-6 जन युवगोष्ठी आपण सते जानता को केमति खर्च खर्च करनते किछि नै आज्ञा गोटे बड़ दिन वर्तमान तो समय आपण सेमति टाली देबेनी वर्तमान तो समय न जे खाली कथारे लोक तो माने ये की पळेबे ना आवश्यक किंतु ता अर्थ न जे पूरा टंका बिछै देबा टंका पोती देबा एमिति अनेक आपण देखुतो खंडपडा हरिकारे सेठी टंका थिबा लोक मध्ये हारि जाइछन साधारण लोक बाकी कथा सत है बाकी आज्ञा से रखी देइचंती पैसा से ठूल करके रखी देइचंती समवाय विभिन्न बालीघाट पैसा ठूले कि से रखी देइचंती खंडपड़ा रे पैसा थाई कि पारलानी बाकी पैसा दे केमते बाकी मु कहली खंडपड़ा रे विरोधी एक खंडपड़ा रे कांग्रेस केते वोट पाइছে आपण कोन 3500 4000 वोट टोटाली विरोधी वोट गोटे आड़े जाइए बीजेपी आड़े किंतु बाकी रे से विरोधी वोट स्प्लिट है बीजेपी वोट कथा लोकों को भरोसा कहा ऊपर को जाइए लोकों को भरोसा वोट आउची लोकों को भरोसा लोक गोटे गोटे दलीय जो कांग्रेस था किछि पॉकेट वोट थाए बीजेपी रो किछि आ बीजेपी रो किछि पॉकेट वोट थाए आ जो एक्सेस वोटटा पड़े लोकों को भरोसा केते बेले अजय पंडा ठिया हेले मु व्यक्तिगत भाबे अजय पंडा वोट देबी केते बेले आउ जण के ठिया हेले कार व्यक्तिगत कोन थाए व्यक्तिगत गोटे सिंपाथी वोट थाए अन्य मानकर व्यक्तिगत मुह चाह वोट थाए ताकू जदी हेला एते वोट केमति आसीबो देखंतु जिनिसटा आपण कोन होजी बांकी रे जो भली भाबरे एटा मध्ये मानिया पड़ियो जे जो दुई जण दल मध्ये बीजेपी कांग्रेस रो ठिया आइतले से माने मध्ये लोक को संगठित करियारे सफल हेना ताकू मध्ये मते मानिया पड़ियो मु कांग्रेस दल रो हेले मध्ये मते मानिया पड़ियो कांग्रेस रो जे नेता थिले से सेति के सक्षम हेले नै जाफले प्रथम थर पई बांकी निर्वाचन इतिहास रे कांग्रेस दल बांकी रे तृतीय स्थान को गला हमकु मध्ये कहया को लाज लागुते किंतु आगामी दिन रे युवक माने दल रो दायित्व नेबे कांग्रेस दल आगेबो बांकी आगामी दिन अपन लक्ष्य कोन अछि विधायक हेबे नहीं विधायक होबा मोर आगे लक्ष्य नै कि मोर कोनसी निर्वाचित प्रतिनिधि हेइ जिवा एटा केवल लक्ष्य करके राजनीति आछु निर्वाचित प्रतिनिधि हेइ जो विधायक हो एमएलए टा बांटी देबो लोकंकर माने ये कर देबो सेमिति नै हमर उद्देश्य जे कोनसी आपण भी होंतु ना काहे बांकीर कोनसी लोक जदी जाकि बांकीर विधानसभा बचे से लोकंग पाखरे आसी उत्तरदायी हो लोक सुख दुख पहुंचु रिसेंटली आप देखिए वैदेश्वर रे गोटे घटना घटीगला विवाह भोजी खाई 400 जन झाड़ा बांति है फूड पॉइजनिंग है विधायक आसिक पचार 3-4 घंटा पर डाक्तर कुआडे गले स्वास्थ्य अवस्था केते विपर्यस्त लोक अच्छा आप इंटरनाल बांकी बर्तमान टोटाली गवर्नमेंट हॉस्पिटल खोर्धा उपर निर्भर जोग बांकी रे बर्तमान जे छुआ जन्म होची सी होची खोर्धा रे छुआ बड़ हेले देखा होची जाके आठगढ़ रे केवल बांकी लोक बाहा होउसंती बांकी रे आ किछि बांकी रे आइ पार सतरे आपन को बोधु एत समय आलोचना परे कथारे पारिहला बलिया मो पखरे एते कोनसी प्रश्न नाही किंतु आ गोटे कथा कहबी सबले चर्चा हुए आपण जेल जाइचंती माडो खाइचंती समाज श्रृंखला दिगरे आपण दाबी करचंती किंतु किछि लोक कहंती आपण विशृंखलता आचरण पई ए सब भोगिचंती बोली ता भीतर सत्यता केते विशृंखलित आचरण आज्ञा देखंतु गोटे आपण गोटे लोकटे घर रु चोरी करके नेकी जाउची सेठी हमें बड़ पाटरे चिल्लेटा विशृंखलित आचरण ना नै आपण कहंतु आचरण किंतु सेते बेले जदी आपण कहबे जे बड़ पाटरे चिल्लौची से विशृंखलित आचरण करची ताको अरेस्ट कर सेही भले हमें आगे अरेस्ट शिकार चोरी होची आमे कहले चोरी होची विधायक चोरी करचंती रास्ता जो आपनकर ए काम होईची रास्ता 40 फुट टू जाईची बाकी को भलिया कदर आपण देखंतु वर्षे न सोनु सीमेंट ऊपर पिचु बोला होची आपण मान तो जाउचन से बैटरी देखु आपण सहित जो माने अछंती वर्तमान आपण सहित आगुर तो जो माने थिले वर्तमान नाहंती को माने आपण वर्तमान विरोध करछन जो माने आपण जो युवगोष्ठी थिले आपण सहित अछि मात्रे आपण को मध्ये विरोध करछन स्वार्थ पे अजय बाबू ताको काम रे आगु बढ़ुछन कोन से स्वार्थ पे व्यक्तिगत स्वार्थ जदी आगु को बढ़ायर तांता हमें आगे निश्चित भाव में मुझे बीजेपी की पलांती कि बीजेडी की पलांती आज जाए चिंता करूँ मो राजनीति आरंभ होले 15 मसीह मु कौन समय गोटे शासक दल रही कि
ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ ବିଜେଡି ରେ ଅଛି ନାହିଁ, ବିଜେପି ରେ ଅଛି ନାହିଁ, ମୁଁ ଯୋଉ ଅଛି କେବଳ କଂଗ୍ରେସ ରେ ଥିଲେ, ଆଉ ଯୋଉ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଆପଣ କହୁଥିଲେ ଆम ଆଦମୀ ପାର୍ଟି କି ଯାଇଥିଲେ, ସେ ଦୁଇ ଦଳ କଣ ଓଡିଶାରେ କ୍ଷମତାରେ ଅଛନ୍ତି शेष 10 वर्ष भितर ना तेणु आम क्षमता लोभी क्षमता पिपासु कि सेटलमेंट करूँ गोटे लोक कहते आम आरटीआई करमी आरटीआई मागते एपटे जाए पैसा मागे आरटीआई उठानी मुझे आज गोटे जीवन में आरटीआई मागिनी खुल्लम खुला भूल कम हो जा फेसबुक रे लाइव कर लोक देखु लोक जानतु लोक आगे सचेतन हवा अलग भोट रे कन्वर्ट हवा अलग बाकी लोक बर्तमान सचेतन किंतु जो विरोधी दल मान राजनीति कर बीजेपी हो कांग्रेस हो सेठिकार लीडर से कैपेसिटी नाही बोली बाकी से जो सचेतनता एवं लोकंर जो असंतोषटा भोट रे कन्वर्ट हो पारे जदि आगु दिन में भल नेतृत्व आसिले कांग्रेस रे निश्चित भाव में भल नेतृत्व बोले आपण केमिति भाबुचंत को भली नेतृत्व दरकार माने भल नेतृत्व नुआ चेहरा बाकी कांग्रेस रे नुआ चेहरा रो आवश्यकता अछि काई ना जो विधायक प्रार्थी अछंती जे वर्तमान बीजेपी रे थिया आइतले से भी तो नुआ चेहरा बीजेपी रे तो प्रतिथर नुआ चेहरा 2009 रे जे से काई ग्रहण करना बाकी बेसी से केत दिन हला आसिले बाकी की ता घर तो जाय कि बारंग को कोन रे से तो बाकी निर्वाचन मंडल रे आसिले आगे 12 कहले बाकी भीतर सीमित काई करछ मु बाकी के पूरा ब्रॉडली देखुची किन से व्यक्ति निजे एक्टिव हेले पंचायत इलेक्शन पर 22 पर एक्टिव हेले 2 वर्ष क्वाडू कोन करबे आपन केतले से फोन करनांती अजय मटे सहयोग करबे सहायता करबे किछ नै नै सहयोग व्यक्तिगत भाव के करनांती केवल थरे मेडिकल आगे मु गोटे धारणा रे बसथिले आसीथिले जोग देइथिले जाइथिले सेमी सहयोग किछि मागी नांती किबा केवल थरे पचारथिले पश्चिम बांकी रे कोन करा जाय पारियो मु किछि जा छोट सजेशन देइथिले से मध्य ग्रहण करथिले पश्चिम बांकी रे मध्य ताकर भल मध्य करछन छोट छोट कथा रे आपण साधारण लोकन को पई धारणा देइ दियंती अनेक ऑफिसर को तांको सामने रे आपण धारणा बसंती बा जो भाबी नथिया कथा भी करंती माने एते कि सफलता मिले भाबंती एमती किछि करले सफलता होय ना खाली आत्मप्रचार पई एमती करंती आत्मप्रचार आगे न आत्मप्रचार हेले मु तो सब पोस्ट मारी कि घरे बसंती सब पोस्ट तक सोशल मीडिया रे बूस्ट मारंती मोर सोशल मीडिया रे बूस्ट मारिया पोस्ट गोटे मध्य नाही आज का डेट रे जो बूस्ट मारले भी तक पैसा दरकार हां पैसा दरकार सेति में बूस्ट मारेनी मु आत्मप्रचार आपण जो कहले करेनी लोक माने निजर भल पाए ताको शेयर करी हां शेयर करी लाइक करी ताको भीतर बढा बढी करी भल जिंसटा को प्रचारित करन आत्मप्रचार केबे करेन आगु पंचायत निर्वाचन आसी कांग्रेस वर्तमान बांकी रे जो सुफल पाइथिला बा जो देवाशीष पटनायक 2008 रे विधानसभा रे जने श्रेष्ठ विधायक रो मान्यता पाइथिले 2008 रे सेमती पुणी थरे देवाशीष पटनायक आसीबे आपण ताऊ सहयोग करबे ना नहीं आउ किछि नुवा नेतृत्व कांग्रेस ना सेमिति किछि कहि होबनी आगे देखो देवाशीष पटनायक व्यक्तिगत भाबे जदी सेतेबेले श्रेष्ठ विधायक हेतिले एवं भल मध्य जने विधायक किंतु से बेगुनिया जेबठु जाइचंती 2014 मसिया परठु से माने कंटिन्यूली बाकी रे कांग्रेस रो वोट कमिछि ताकर मध्ये लोकप्रियता कमिछि एटा को मानिया पड़ो सत कथा आगामी दिन जदी देखा जाउ बाकी माटरू काहाकू जनकू चेहरा भाबे कांग्रेस देला तो निश्चित भाव में नुआ चेहरा युवक चेहरा देला तबे निश्चित भाव में कांग्रेस आगे जाई पारे किंतु से चेहरा को रेडी करिया पड़े 27 इलेक्शन पूर्व बांकी मैटर स्वार्थ चाहूछु ना कांग्रेस स्वार्थ मु प्रथम बांकी मैटर स्वार्थ चाहे कांग्रेस को नहीं कि बांकी मैटर स्वार्थ बांकी माटी जदी जने भल युव चेहरा बीजेपी रे आनला आपण तो सहयोग करबे कि नहीं बांकी मैटर स्वार्थ थिबो बांकी मैटर स्वार्थ जदी थिबो ताको व्यक्तिगत सहयोग करबा से समय कहबा काहे आपण काहे भाबुना जदी गोटे भल चेहरा ताठू भल चेहरा कांग्रेस आनला तो आमे कांग्रेस हमें एथि में कहूछु राजनीति किछि असंभव नुह राजनीति रे सब किछि संभव जदि सेमिति किछि बांकी रो परिवर्तन पई जब बीजेपी गोटे भलो चेहरा को देला आपण सेतरे भी संतुष्ट हेले बीजेपी रे जिबार किछि असुविधा अछि ना मु बीजेपी के जिबा को चाहुनी कि बीजेडी के मु जिबा को चाहू आपण तो बीजेपी आरएसएस परिवार आछन परिवार आज्ञा आसिले कोन हला आपण वर्तमान आछंती जने ब्राह्मण परिवार आपण नना पूजा करथला आपण तो सांबादिक होइछन ना आपण को पूजा करिया को बाध्य कि तेन कर सेमिते ना जे आपण को बापा चिंताधारा केमिति मोर चिंताधारा आज्ञा मोर चिंताधारा होची गांधीयान चिंताधारा नेहरूवियन चिंताधारा सुभाष बोस को चिंताधारा मो आदर्श होचंती गांधी जी मो साहस होचंती सुभाष चंद्र बोस माने सुभाष बोस को चिंताधारा मते रक्त दियो मु तुमको स्वाधीनता देबी माने रक्त खेलैबार चिंताधारा नहीं शांति भाबे
रक्त दबा अर्थ सुभाष बोस कहते हाणिया मारिया रक्त बुहाइबा से कथा नुह मत रक्त दियो माने आई नीड यंग ब्लड्स मत परिश्रम दियो मत पुरुषार्थ दियो मु भारत को स्वाधीन करी से भाई भाव में आज आम युवक मान को आह्वान करूँ जो युवक मैंने बांकी अच्छा गाँव में जो युवक मैंने बांकी छाड़ी आज भुवनेश्वर है हैदराबाद है बांग्लोर है बाहर समस्ते टी बांकी दिन को गोटे घंटा लेखा जदि समय देवा निश्चित भाव में आम सामाजिक गणमाध्यम आंदोलन कर बांकी बेयर फुट आम चलिकी पदयात्रा मध्यम आंदोलन कर लोक सचेतन कले निश्चित भाव में 29 आमे निश्चित बांकी कही जने विधानसभा को जीव खाली सोशल मीडिया रे आलोचना आउ पर्यालोचना वास्तव में लोकों पाखे वार्ता पहुंची लोकों पाखे वार्ता पहुंचो मु जो सोशल मीडिया रे आपण जहाँ देखी सेटा पुणी बांकी मैटर को जगह गोटे सुटिंग होती ना सोशल मीडिया रे आपण देखले रास्ता रे खाल होती सतरे वास्तविक से रास्ता खाल पाखक आम जाइचु ना नहीं आपण देखिले जे आंदोलन होती मेडिकल आगे से मेडिकल आगे पुणी आम बसचु ना नहीं वास्तव में हम कि बांकी बाहर जो युव बंधु अच्छा किए कौ कार्य क्षेत्र में अच्छा से केमी सचेतन सोशल मीडिया विभिन्न जो रहा आमर ट्विटर है एक्स है फेसबुक है यूट्यूब है आमर इंस्टाग्राम है ता माध्यम देखा पड़ो एक्चुअली समस्या कौन दीर्घ समय आलोचना पर शेष प्रश्न पचारि श्रीयुत पंडा राजनीति केते आग्रह अच्छी पंचायत ना नहीं विधानसभा सेमिति आगे मु कौन लक्ष्य स्थिर करनी पंचायत नुह विधानसभा नुह किंतु आज जाए आमको तो सेमिति बांकी रे कांग्रेस दल सुजोग देनी ना दिए निश्चित ग्रहण करा जो भाई भाव में जो दायित्व देव दल ताकू ग्रहण करके आगे जीवु जदि दायित्व नदेले आम साधारण कर्मी हिसाब से दल जी दायित्व अच्छी माटी जी दायित्व अच्छी आज तुले सारा ओडिशार युवक कौन जड़े युव प्रतिभा हिसाब से युव राजनीतिक हिसाब से युव राजनीतिक हिसाब से छात्र जीवन राजनीति आरंभ करते बर्तमान जो युव गोष्ठी बर्तमान राजनीति करने को आगू आसो चाहते तो कौन वार्ता देवे प्रथम वार्ता देवी समस्ते निजर प्रथम शिक्षा दीक्षा को ध्यान दिंतु 20 ରୁ 22 वर्ष जाए निजर पाठ पढ़ा 25 वर्ष भितर पाठ पढ़ी भल शिक्षित हूँ एवं निजर गोटे छोटिया किसी स्वरोजगार माध्यम करूँ तापर राजनीति क्षेत्र को आसी निजर समस्या सहित अंचल जड़ित हूँ साधारण लोकों सहित जड़ित हूँ निराश्रय निरीह लोक खटिखिया मजूरिया तांकर स्वरटा कोली भाव में जाकि प्रशासन पाखे पहुंचब ऑफिस रो कबाट केमती ठक ठक हम ताकू जदि दायित्व ने युवक मैंने निश्चित भाव में राजनीति सफल हेबा एवं निजे चिंता करेंगे जो दिन भात डालमा खाई लोक को भाव में भात को चिकेन खाए से दिन राजनेता निश्चित सफल हम सदा लुलु चिकेन खाई आम सदा आगे देखो लोक जो गलु भोजी है जहाँ लोक तले बस खाऊ तले बस खाऊ गोटे चेयर बस खाइले चेयर बस खाऊ किंतु निजुक पछक रखिक लोकों स्वार्थ को आगू आण से वास्तव रूप में निश्चित भाव में जड़े भल राजनेता हो पार समय मन रख इतिहास मन रख निश्चित भाव निज स्वार्थ को पछ कर जे लोकों को स्वार्थ को प्राधान्य दब सी वास्तव में जड़े भल राजनेता हो पार जहाँ 31 वर्षीय जड़े युव नेता युव चेहरा शिक्षित युव चेहरा आम कार्यक्रम में सामिल हो निज वार्ता रखी सी केते हृदयस्पर्शी कथा कही केते कथा हृदयर कार्यक्रम रे हृदय खोला कथा होते आपन निश्चय विचार करेंगे दर्शक बंधु यदि कार्यक्रम आपन को भल लगुए आमको फॉलो लाइक और सब्सक्राइब करने को भूलिए नहीं। नमस्कार।